वुडी वुड कलेक्शंस ने हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, जिसके लिए वी आर थैंकफुल टू देम। हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज के टेक्निकल एनालिसिस में हम KSE 100 इंडेक्स का एक डिफरेंट तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट्स कैंडल चार्ट, जिसमें हम आज के पूरे दिन की कार्रवाई को समझेंगे और फिर हम वन डे कैंडल चार्ट की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि मार्केट आखिर करने क्या जा रही है। आइए चलते हैं, पहले हम आज के दिन की मार्केट की एक्टिविटी पे एक नज़र डालते हैं। आपके सामने डिस्प्लेड है 15 मिनट कैंडल चार्ट। आज मार्केट पहले 15 मिनट में हमें एक नेगेटिविटी में नज़र आई। मार्केट ने 36,500 का अपना लो मारा और उसके बाद इसने रिकवरी शो की। टॉप इसने जो बनाया आज का वो 36,900 के आसपास था और उसके बाद क्लोज हुई 36,700 के ऊपर। अब ये तो पूरी इस दिन की एक्टिविटी थी मार्केट की। अब इसके साथ साथ नज़र डाल लेते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस क्या कह रही हैं। अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो आपके सामने ये देखें, ये अर्ली चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेजेस और टेक्निकल इंडिकेटर्स डिस्प्लेड हैं जो कि बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं। अब इसको अगर हम डिटेल में देखें तो ये देखें ऑलमोस्ट सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स और ये सारी मूविंग एवरेजेस, जिसमें मूविंग एवरेज 5, 10, 20, 50, 100 और 200 DMA शामिल हैं। इनमें से ये पहली दो सेल रिकमेंड कर रही हैं, जबकि बाकी सारी बाइंग रिकमेंड कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में हमें एक करेक्शन नज़र आ रही है, बट ये हमें एक पॉजिटिव रैली, पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है इन मूविंग एवरेजेस की नज़र से। अब इसी को अगर हम 5 आवर्ली पे चले जाएं तो 5 आवर्ली में भी वही सिचुएशन है। ये ऑल मूविंग एवरेजेस और 5 टेक्निकल इंडिकेटर्स बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं। इनकी अगर डिटेल में जाएं तो देखें ऑल बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं। सारी की सारी टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं। अब इसी को अगर हम डेली बेसिस पे चेक करें तो उसमें भी हमें बाइंग नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग बाइंग नज़र आ रही है। इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। उसमें भी देखें सारी हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की रिकमेंडेशन आ रही है, सिग्नल आ रहा है। अब अगर वीकली बेसिस पे इसको चेक कर लें तो वीकली बेसिस पे सेम सिचुएशन है। मूविंग एवरेजेस बाय और टेक्निकल इंडिकेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंड कर रहे हैं। इनकी डिटेल्स अगर देख लें तो यहाँ पर हमें सारी बाइंग नज़र आ रही है। ये भी स्ट्रॉन्ग बाइंग की समरी ओवरऑल बन रही है और मूविंग एवरेजेस भी बाय ही रिकमेंड कर रही हैं। ये यहाँ पर बाइंग का सिग्नल जनरेट हो रहा है। अब अगर इसको मंथली बेसिस पे देख लें, वहाँ पे भी यही सिचुएशन हमें नज़र आएगी। अगर डिटेल में देख लें तो समरी ओवरऑल बाइंग का सिग्नल, ओवरऑल बाइंग का सिग्नल, ये सारे इंडिकेटर्स हर लेवल के ऊपर बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं। बात कर लेते हैं वन डे कैंडल चार्ट की। उसके बाद हम इन सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स की जो बाइंग की समरी है या सिग्नल है, उसको आपने याद रखना है, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे अपने इस कैंडल चार्ट। कैंडल चार्ट में अगर देखें तो ये इनिशियली इसका एक ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये इस ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। इसको रिज्यूम किया इसने, फिर ये एक शॉर्ट टर्म इसका जो ट्रेंड बन रहा था, जो रैली बन रही थी, वो कुछ इस चैनल के अंदर बन रही थी। अब इस चैनल को, इसने ट्रेंड को ब्रेक किया, ये जो बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है, और फिर ये जो शॉर्ट टर्म इसकी रैली चल रही है उसको ये कंटिन्यू रखे हुए है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करना चाहें तो कुछ सिचुएशन हमें ये बनती हुई नजर आ रही, ये देखें, ये सिचुएशन हमें बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें अब ये ट्रेंड चैनल, ये वो जो हमने शॉर्ट टर्म इसका आइडेंटिफाई किया था, वो बैकग्राउंड में चला गया। अब ये इसका थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड के ऊपर जो ट्रेंड बन रहा है वो ये बन रहा है। अब इसकी ये जो शॉर्ट टर्म बुलिश रैली चल रही है, अगर ये इसको कंटिन्यू रखता है तो बड़े चांसेस हैं कि ये अपने इस चैनल को इसने ब्रेक किया है और अब इस चैनल को भी ये ब्रेक कर लेगा, ब्रेक करने जा रहा है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर इस कॉर्नर को ये ब्रेक करता है तो ये चैनल, जो ट्रेंड चैनल है, इट विल रिमेन नो मोर वैलिड। फिर ये किस ट्रेंड चैनल में चला जाएगा वो देख लेते हैं। वो इसका कुछ ये ट्रेंड चैनल बन रहा है कि जिसमें ये फिर मूव करता हुआ हमें नजर आएगा, वो इस टाइम फ्रेम से है। इस चैनल में अगर ये पहुंच जाता है और ये इस चैनल के हिसाब से अपना नेक्स्ट टॉप बनाता है, जो कि ये देखें, एक टॉप ये है, एक टॉप ये है, और इस टॉप के हिसाब से नेक्स्ट टॉप जो इसका बनता है वो यहाँ पर बनेगा, या इसको भी अगर डेज के हिसाब से आगे फोरकास्ट करें तो यहाँ पर बनेगा।
اب اگر اسی ٹرینڈ چینل کو یہ جو شارٹ ٹرم بل اس کی ریلی چل رہی ہے، یہ جو آپ کو اورنج کلر میں نظر آ رہی ہے، اس کو اگر ہم ایکسٹینڈ کریں، یہ ریلی اگر جاری رہتی ہے تو دیکھیں یہ کہاں پر جا رہا ہے۔ اس کا نیکسٹ ٹاپ یہاں پر یا اس چینل کا ٹاپ یہاں پر بنے گا، اس جگہ پر جا کر یہ اس کو انٹرسپٹ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مارکیٹ رائٹ نو یہ والی ریزسٹنس جو 37,000 کے اوپر ہے آلموسٹ، اس کو اگر بریک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ود ان 1 اور 2 ڈے، تو بہت لائکلی ہے کہ مارکیٹ اپنے 40,000 لیول کی طرف ٹریول کا آغاز کر دے گی۔ لیکن سیم ٹائم پہ یہاں پر چونکہ یہ ریزسٹنس ہے، یہاں پر مارکیٹ انڈیکس کریکشن بھی لے سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے۔ کریکشن لے کر اگر واپس آتا ہے اور اس چینل کے سے باؤنس بیک کرتا ہے تو سٹل اس کے لیے چانس ہوگا کہ یہ اپنا جو جرنی ہے 40,000 کی طرف اس کو کنٹینیو رکھے گا، جاری رکھ سکے گا۔ البتہ اب بولنجر بینڈ کو اگر دیکھیں تو بولنجر بینڈ کافی ایکسپینڈ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایکسپینشن اس کی وولیٹیلیٹی بتا رہی ہے کہ مارکیٹ اس وقت وولیٹائل ہو چکی ہے۔ اب جیسے جیسے یہ ایکسپینڈ ہوتا رہے گا، مارکیٹ کی وولیٹیلیٹی یا انسرٹینٹی بڑھتی جائے گی۔ جیسے جیسے یہ چینل نیرو ہوتا ہے، اس کی وڈتھ کم ہوتی ہے تو اس میں انسرٹینٹی کم ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ایک بات ہے کہ اگر ایک آپ چھوٹے ٹنل میں موو کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آپشنز کم ہیں، اسی کے باؤنڈری والز کے گرد آپ ٹکرا کر مارکیٹ باؤنس اپ اینڈ ڈاؤن کرتی رہتی ہے۔ لیکن اگر چینل بڑا ہوتا جائے گا تو مارکیٹ میں اتنی ہی زیادہ ایک فلیکسیبلٹی آ جائے گی، یا ایک اس کو نیگیٹو ٹرم میں ہی لیا جاتا ہے۔ فلیکسیبلٹی ایک پازیٹیو سینس میں ورڈ یوز ہوتا ہے، لیکن اس کو انسرٹینٹی یا وولیٹیلٹی کے زمرے میں ہی لیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ وولیٹائل ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک ہر وقت آپشن رہتی ہے کہ کسی وقت بھی مارکیٹ اپنی سائڈ چینج کر سکتی ہے، دوسری سائڈ پہ جا سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر اگر ہم انٹری ایگزٹس کی بات کریں تو بڑے کیئرفل طریقے سے یہاں پر رہنے کی ضرورت ہے، اپنی انٹری اور ایون اپنی ہولڈنگز کو بھی بڑے کیئرفل طریقے سے مینج کرنے کی ضرورت ہے۔ مارکیٹ کے اوپر کریٹیکل آئے رکھ کر چلنے کی ضرورت ہے کہ آپ انٹریز اس طرح سے بنائیں کہ آپ ٹائملی ایگزٹ کر سکیں، اور اگر آپ کی ہولڈنگز بھی ہیں تو ان میں سے بھی آپ اپنے پاس مارجن رکھ کر ہولڈنگز رکھیں کہ آپ کے پاس آپشن ہو کہ اگر مارکیٹ میں کریکشن آتی ہے تو کریکشن والی سائڈ پہ آپ کے پاس بائنگ کی آپشن ہو۔ اور اسی طرح پروفٹ بکنگ جس سٹاک میں اگر آپ کے آلریڈی ٹارگٹس میٹ ہو چکے ہیں تو ہم اس میں زیادہ گریڈی نہ ہوں اور اپنی پروفٹ بکنگ کریں، بیکاز مارکیٹ ایک کنٹینیوسلی بلش ریلی میں چل رہی ہے اور یہاں پر کسی وقت بھی کریکشن آ سکتی ہے، چانسز ہو سکتے ہیں، پروفٹ بکنگ پریشر آ سکتا ہے، کیونکہ جنہوں نے یہاں پر بائنگ کی ہوئی ہے اس جگہ پہ وہ ایک انتہائی اچھے مارجن میں آ چکے ہیں اور وہ پروفٹ بکنگ کر سکتے ہیں، اور وہ پروفٹ بکنگ بہت سارے لوگ ان میں سے کریں گے بھی۔ تو ہمیں تھوڑا سا اس میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے سٹاپ لاس لگا کے رکھنے کی ضرورت ہے اور ہولڈنگز اپنی مینج کرنے کی ضرورت۔ امید ہے دوستوں کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ انالیسس پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی آئیڈیاز ٹریڈنگ یوٹیوب چینل۔